Pasok. Sino na naman na-daisy sa party ko? Umpisa pa lang ng war. Reza Minix. Gago. Tumatay sa pagpasok. Fake ba kayo? O, pael tayo. 3, 2, 1. Tara pael. MH. Tara go. L. Hindi ko na bilangan yan, boy. Wala pa. Par. Paar. Wala. O, balik. Lower L. Putang inang tagal nila, boy. Nasa labas pa. Bandang laser nga, boy. Bandang laser. Sumilip na sa mid eh. O, tara pa L. Ready? 3, 2, 1. Tara balik L. L1. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Linis lang, boss. O, pa mid. Bitaw image po. 3, 2, 1. Tara lower mid. Lower lang ha. Lower lang, boy. Lower lang. O, balik nga. Laser banda, boy. Nasilip tayo. Lower lang. Ito, laser oh. Banda lang ha, macro ha. Gumagapang yun, next boy. O, bitaw image. Paar tayo ha. 3, 2, 1. Tara go. 8, 7, 6, 5. Box ha. 4, 3, 2, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Box boss. Box. Ang dami nyo na naman sa labas, bossing. Nakaputa. Tayo. Ayaw nyo sa box eh. 13G. Ang kukulit ng ulo nyo, boss. Yung Ryu. Tapak R. Sabing box. Tapos huwag kayo gigit na. 3, 2, 1. Trapasok. Bitaw image ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Box po, boss. Ayan yung archer sa labas. Tsaka yung mga shaman. Ready 1. Up. Palinis lang ha. Pasok ar patay ha. 2. Up. 3. Up. Mayroon pa pala, boss. Pasok ar. Pasok ar, boy. Dali. Magmingid na sila. Pasok ar. Sige, kaparty ko na Daisy, boy. Pasok ar, boy. Dali. Pasok ar. Tas 8, 7, 6, buka. 5, 4, buka. 3, 2, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Box. Ayun na naman kayo sa labas. Sila ikis. Ang kulit nyo, boss. Ina. O, tapakar. Palag lang ha. Palag pa, boy. Tapakar. Tapakar, boss. Tapakar ha. Ready? 3, 2, 1. Trapasok. Bitaw image ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Archer pa. Nimrod, boy. Ready 1. Up. 2. Up. Sa gitna, boy. Sa gitna. Uy, ayun o. Sa gitna o. Tapakar pa. Palag pa, boy. Marami pa kayo. Tapakar ha. Tapakar pagtay. At di natin maklear up. Tapakar lang, boy. Tapakar. Huwag nyo anlian, boy. Tapakar. Tapakar lang po. Tapakar. Bangon nyo na yan, ano. Reset mo na yan, Yota. Dali. Para isang wave. Mamatay ka pag pumasok kami. 3, 2, 1. Trapasok. MH ah. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. 2. Ito lang muna. Walang habol ah. Walang habol. May tao sa gitna, boy. May tao sa gitna. Ayun o, ready 1. Up, pumasok na. 2, up. 3, up. Labasin nyo na, boy. Ubus na. Balik box ha. Pagkalabas ha. Ready 1. Up, box. Pasok ar patay, boss. Pasok ar. Pasok ar. Okay, HR 1. Up. Hagdan. 2, up. 3, up. Ito pa, Nimrod pa. Ready 1. Up. Pasok lang R. 8, 7, 6, box. 5, 4, 3, 2, 1. Up. 2, up. 3, up. Box po.
boy, sa box. Tapakar tayo, boy. Tapakar. Tapakar pa, boy. Kapal lang. Actually, hindi natin maubos agad, eh. Tapakar, boy. Tapakar. 3, 2, 1, trapasok. Ito kayo, image, ha? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2, up, 3, up. Palinis po, box. Box, boss. Ready, 1. Up, sa gitna po. Sa lower back po. Lower box po, palinis. Gamit ko sa back skill, boss. Nakatayo na iba, oh. Pasok lang, boy. Boss. Palinis pa, boy. May kalaban pa. Yawa. May pula. Gamitan nyo naman ng iyo. Pumasok ka, bilangan nyo, boy, ha? Pumasok? Hindi. Pasok ka. Pasok pa, boy. Pasok ka, papalag sila. Bito image, ha? 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Baba. 8, 7, 6, 5. Bakit na? 4, 3, 2, 1. Andyan na sila. Ready. Hagdan na. Linis na. Akit na, boy. Sinabi na akit, eh. Oh, hagdan. HR. 1 up. 2. Hagdan na, boss. 2 up. Ayan pa. Chaos pa. Ready. 1 up. Buka. Puta, bumaba kayo. Ba naman yan? Ano ba mindset niyo, boy? Oh, tayo na. Sige, palag pa. Wala na pasok. Labas na kayo, boy. Binaba nyo. Alam nyo may magwe-wave pa. Tabang mid. Ayusin nyo naman, boss. Kita nyo tatlong guild dyan, eh. Magwe-wave pa yun. Hindi nyo bababain. 3, 2, 1, trapasok. Ito image. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wala mo nang gagalaw, boy. Kalma. Walang bababa. Kalma. Macro. May pula. Macro, boy. Lower. 3, 2, 1. Tara, go. Laser. Lower ila palinis, ha? Ready, 1 up. Tulak na laser. 1 up. 2 up. 3 up. Tulak po. Balik likod, ha? Tingin likod, boy. Tingin likod. Ready, Phoenix. Apa? 3, 2, 1. Tara, go. Mid. Lower R. 1 up. 2 up. 3 up. Rakit na. R po. Pasok R pa tayo, boy. Pasok R, boy. Akit na, boss. Pasok R. 8, 7, 6. Sa box. 5, 4, 3, 2, 1. Up. 2 up. 3 up. Linis po. Boss, sa box. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. May pula pa. Pasok R pa tayo. Ino pa walang repeat, guys. Pasok R, ha? Pasok R, boy. Okay na? Bitaw image. 3, 2, 1, tara baba, boy. Tagal nila pumasok, eh. Mid. Ay, no. Mid, wala. L, boy. 3, 2, 1, tara, akit. L2, boy. L2. Huwag kayo mag-box. Hindi pa hitable. Tingin L1 na. Tayo na 13G. Malulunod ka na dyan. 3, 2, tara, tulak. L1, 1 up. 2 up. Tulak, boss. Nabakim na, 3 up. Tulak po. Yawa talaga. Pasok L1 box, boy. Pasok L. Palinis po. Pasok L1 box, boy. HR pa, tutulak. Tingin nagdan, ha? Kalat nila. Pasok L. Pasok L pa, boss. Pasok L pa. Hagdan, 1 up. Kalma. Pasok L. Bitaw image. 3, 2, 1. Tara pa ba tayo? Pamid. 8, 7, 6. Mid. 5, 4, 3, 2, 1. Up. 2 up. 3 up. Tingin nagdan, ha? Palinis. Tingin nagdan. Pasok mid pa tayo, boy. Namatay pa. Pasok mid. Pareso, namatay, boy, oh. Hello? Ang dami yung shaman, boss. May patay, oh. Si Tupad. Balag ta, oh. Bitaw image, boss. Pabitaw image. 3, 2, 1.
Central laser. Laser ha. Buka kaliwat kanan boy. Sige. Nasa lower L ha. Lower L2. Buka. Tulak L2. 1. Up. 2. Up. L2. 3. Up. Buka. L2. L2 boy. L2 dali. Akit L2. Akit L2 boss. Akit L2. Akit L2 muna. Akit muna L2. Akit L2 na boss. Ay yawa. Di na HR ha. Sige. L2. Nimrod ha. Nimrod ha. Papitas nga. 1. Up. 2. Up. Takain na. Hindi tinira. 3 ko on damage kayo. Baba na L1 boy. Pasok L1 patay. May kalaban nata dyan boy. Paano nga? Dito ako eh. HR ha papasok L. Chaos ata yan. Eh chaos nga boy. Chaos ata yan. 5, 4, 3, 2, and 1. Apit mo lang boy. Pasok lang L boy. Sige palang boy. Box kasi boss. Ano yung box? Back. Patulong ng back boss. Payo ng box. Pasok L patay boy. Ubus na. Ayan nyo yung archer maglaro sa labas. Pasok L. Ang dami na mamat sa box. Okay, pasok L boy. Big wave naman yun eh. Pasok L pa. Pasok L pa boss. Pasok L. Wala na. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara baba tayo boy. Baba. Pamid nga. Silip lang ha. Tara R. Akit na boy. Ready 1. Up. 2. Up. Naset ka na oh. Kaliwa oh. Naset na oh. Pasok box boy. Box. Ready. Phoenix 1. Up. 2. Up. 3. Up. Box. Uy. Tingin na Phoenix. Ready 1. Up. 2. Up. Phoenix na. Phoenix. Pasok arpatay boy. Palinis oh. Box nga. Box boy. Patulong box. 1. Up. Pasok R. Hagdan. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Hagdan. Pasok lang ara. Hagdan. Pasok R. Pasok R pa boy. Pasok R. Phoenix sana katapa ka. Pasok R boy. Pasok R. Pasok R. Wala na. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara ba tayo? Korte ko boss. Laser nga. Lower mid. 1 up. 2 up. 3 up. Palinis. Mid entrance boy. Akit na mid entrance. Mid entrance na boy. Pasok mid patay boy. Dali. Phoenix likod. Tingin nagdan. Ready. Tingin lang. Di akit yan. Ang tagal nyo kasi umakit. Hinabal nyo nasa laser. Ang lala nyo. Pasok mid. Pasok mid boss. Asahan nyo lagi may pepet boy. Kaya umakit agad kayo pag pinakiyat. Okay na. Ito MH. 3, 2, 1. Tara pa L1. 8. Pa L1. 8. 7. 6. Akyat. HR muna. Box. 3, 2, 1. Up. Chaos. 2. Up. Chaos. Pwede na boy. Chaos. Box. Uy. Ayawa. Chaos. Tapak L boy. Tapak L. Ang dami na saldan. Okay, tapak L. Huwag kayo magtira panik saldan boy. Lagi may puwet. Tapak L pa boy. Tapak L boss. 3, 2, 1. Tara pasok. Bitaw MH ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Box lang ha. 2, 1. Up. Shaman boy, patira mo na. Box lang. Pahawak ng box. 2, up. 3, up. Box kasi boss. Ay, nilabas dyan sa fence. Yawa yung lumabas sa fence. Box pa. Phoenix pwede na boy. Phoenix. Box po. Box. Ay, yawa talaga yung lumalabas oh. Boss, pa yung ng box. Tang ina nyo. Pasok L. 8, 7, 6, 5. Box po. 3, 2, 1. Up. Pwede na ba? Chaos. Pasok L. Panalo ba? Pasok L pa boy. Pasok L boss. Pasok L ubot. Box. Hello, may pula pa. Sa gitna boy, may nagtok dito. Pasok L. Kay HR pa boy, galing L2 1. Up. Box mo na. Hayaan nyo pumasok ng box yan boy. Dalawang guest naman yan eh. Box boy. Tapak L nga, sabay-sabay. Tapak L. Hindi nyo pinapatay na saan. Sa gitna, tapak L boy. Tapak L, sabay-sabay. Tapak L pa boy.
boss. Tapak L, SPN nandun. Ayaw nyo pa. Tapak L. 3, 2, 1. Tara, pasok. Dito kayo, Mitch, ha? 8, 7, 6, 5, 4, 3. Galaw na. 2, 1. Up. 2, up. 3, up. Palinis po. Uy, galaw, galaw, galaw. Sa gitna. Ready, 1. Up. 2, up. 3, up. O, tapak L, tapak L, tapak L, tapak L. Ang tagal mag-clear up. Uy, galaw kayo. Huwag nyo hintayin yung full bobs. Tornado yun talaga kayo dyan sa gitna. Tornado muna yung mga pawboy. Ready, 3, 2, trapasok. Dito kayo, Mitch, ha? 8, 7, 6, 5, 4. Galaw na. 3, 2, 1. Up. 2, up. 3, up. Boy, galaw. Galaw, 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 go. 1, up. 2, up. Palag na, boy. Gitna. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Phoenix. Up. 2, up. 3, up. Palag pa. Wala na papasok, boy. Wala pa na papasok. Tapak L lang patay, boy. Palag pa, boy. Ready, 1. Up. Chaos, chaos. 3, 2, 1. Up. Box, boy. Ayun na naman kayo. Ang dami nyo na naman sa labas. Sila, chok. Tang inis na yan. Ang kulit nyo, boss. Bumababa kayo na agad. Kalbo, pasimuno. Okay na, ina. Tapak L. Kaya gumagaya eh. Inang ina eh. Putang ina nyo. Kayo magkumad kaya. O, tapak mid. Tapak mid. Tang ina nyo. Kayo mismo, pasimuno eh. 3, 2, pasok. Kaya gumagaya yung member kasi kayo rin pasaway, boy. Ito image, ha. O, 3, 2, baba. Palaser, palaser, ha. Palaser. Palaser. R2, 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 3, 2, 1, trakya, 3, 2, 1, up, 2, up. Nayuri kayo na, boy, yung kanan, no? Akit na, boy, dali, yung chaos, parating. R2 lang, race 1, boy, race 1. R2, L1, R1 galing, 1, up, 2, up, 3, up. Nabakim yan, boy, palag pa. O, tapak L patay, boy, 3, 2, 1, trapasok R. R, pasok R, 1, up, gag, 2, up. Palag na, wala na papasok, boy, wala papasok, tapak R lang, boy, laban nyo, ubos po, ubos, o, reset tayo, tapak R. Tapak R. Nagbasag naman ito, basag yun. Tapak R, boy. Tapak L. L. 3, 2, trapasok. Ito image, ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2, up. Okay, palag pa. Ito image, ha. Party ko. Hello po. Ito image. Wala kami image, boy. 3, 2, L2. L2, boy. Clashing L2. Dali. Clashing L2. 1, up. Phoenix. 2, up. 3, up. Palag, boy. L2 lang, ha. L2 lang. Hintay tayo ng isang wave. Galing L1. 1, up. 2, up. 3, up. Palag na. Tulak na L1. Pasok L1 patay, boy. Tulak na L1. Huwag kayo sa box. Tulak na, boy. Tapos tingin likod. Tingin na. Paalalay ng likod, boy. Pasok L1, ha. Gago kayo. Pabilangan, boy. May pumasok. Pabilangan. May manggagaling ng L2, ha. Nimrod. Pabilangan ako ng pumasok, boy. Bilangan yung sarili niya. Chaos, bibilangan ko, ha, pag pumasok, ha. Pasok L, boy. Ayun na, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up po, tanginaw nyo, nagsilabasan na lahat. Sige, huwag na kayo mag-iw. Lahat na nasyama, nasa labas. Okay nang ina nyo, malamang maklear natin yan. Okay, pasok L. Ayaw nyo mag-iw, ha. Dito tayo mag-anlian. Ina nyo. Lahat ng shaman lumabas, wala nag-iw. Pasok L, boy. Pasok L.
Bilangan niyo sarili niyo. Ayaw niyo tumulong. Pasok kayo ah. Palagan niyo yan. Palagan niyo, bilangan niyo sarili niyo boy. Tapak L pag namatay. Tapak L ah, tapak L. Ubos? Ubos tayo. Ubos tayo, HR pa, palag pa. Tapak L, tapak L, tapak L. Tapak L. Takin ako sa inyo yan. Ayaw makisama na ibang shaman. 3, 2, 1, trapasok. Bito MH ah. 8, 7, 6, 5, 4, 3, galaw na. 2, 1, up, 2, up, 3, up. Linis mo box, palinis ng box boy. Meron pa sa gitna, ready 1, up, 2, up, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, up, Phoenix, 2, up, 3, pasok lang L boy, pasok. Bilangan nyo yung Kainas boy. Pag pumasok kayo, bilangan nyo sarili nyo. Pasok L. Ubos yan boy, ubos yan. Tapak L lang boy, tapak L ah, tapak L. Ubos ba? Ubos. Meron pa. Dami pa to, boy. Wala na papasok. Ano kayo? Okay, inaw yun. May pumapasok, tapak L boy. Tapak L. Patayin nyo muna, pinipigay kayo. Tapak L. Tapak L boy. Tapak L. Ngayon lang nag-revive yung iba. Ang lalo. Tayo talagang mag-ano. ASP. Ano yan? Tambay na yan. Yung dalawa sa baba. 3, 2, 1. Trapasok. MH isa. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2, up, 3, up, back. Ang dami sana masagit. Palag pa. Ubos oh. Ubos ha. Pasok L. Ready 1, up, Phoenix. Tapak lang. Tapak boy. Tapak. Tapak kayo boy. Tapak. Ready, 3, 2, 1, trapasok. 8, 7, 6, MH ha. 5, 4, 3, 2, 1, up, 2, up, HR muna ha, 5 seconds pa kayo, 4, 3, 2, 1, up, 2, up, 3, gago na unahan. Sige, palagpa, tapak L tayo boy, tapak L. Unahan yung ano natin, Dex, na tornado ata eh. Tapak L boy. Tapak L boy. 3, 2, 1, trapasok. Ito MH ha. 8, 7, 6, 5, 4. Galaw na. 3, 2, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Palinis po. Box pa. Ready. 1. Up. Sa gitna may feeling zombie Pasok L boy. Pasok L boy. Ubos. Ready ah, tapak L lang boy. Pasok L pa tayo boy. Pasok L. Dali, pasok L, papasok sila. Pasok ko Phoenix. Bito MH, pa L2 tayo. 3, 2, 1, tarago L2. Boy, MH, inis. L2 lang ha. Laser. Flashing laser boy. Flashing. Wala. Putang ina. Wala. R boy, dali, R. Mid. Dali, chaos, bababa. Mid, akit mid boy, linis. Tingin hagdan boy, Gago. Labo to, nakalabat. Tasagdan nga boy. Tasagdan. Pabitaw ulit tayo, Mitch ha. 3, 2, 1. Trapar. Wag. Dito lang boy, bababa. Putang ina, lower, R. 1, up. 2, up. 3, up, palag na. Okay, nauuna kasi. 3, 2, 1 pa lang, nasa baba. Okay, laban nyo boy. Plus mana. Okay, pasok mid. Nakatingin ako palabas. Skip. Pasok nga mid. Pasok. Dali chaos to, papasok boy. 8, 7, 6, 5, MH, 4, 3, galaw, 2,
1, up, 2, up, 3, up, palagpa, boy, kanan, ready, 1, up, portal side kayo ha, 2, up, tapak R, tapak mid, boy, tapak mid patay ha, tapak mid patay, boy, labas na kayo, boy, tapak mid, dali, sabay, tapak mid, boy, tapak mid, dali, tapak mid na, boy, dali, 3, 2, 1, trapaso, ito yung image ha, 8, 7, 6, 5, 4, galaw, 3, 2, 1, up, 2, up, 3, wag kayo tumutok sa gitna pag ano boy, nagbilang, iawa kayo bagong pasok. Nakita nyo, ang daming gumagalaw eh, ang daming tumayo dun. Okay, palag pa buhay, tiniray na sa bilog yung bagong tapakail nga, kawawa. Ang daming gumagalaw doon, yung tinirad niya pa yung naka-estatwa. Yung bagong pasok, tapakail boy, tapakail pa. Tira kayo. Tapakail, pigay nyo kung pinipigay kayo boy. Dami na matayo. 3 ito, trapasok kayo. Bitaw image ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yung pula muna boy, pula muna dito. Tutulak tayo L2. 3, 2, 1, tara tulak L2. Tulak L2 boy. Dali, tulak L2. Putang ina mo, tulak L2 boy. Dali, manggagaling na L1 ata. Ito, hagdan. Ready, buka. 1, up. 2, up. 3, up. Buka na po. Ay, ina, pumunta na ng hallway yung iba. Kawawa. O, tapak L boy. Tapak L. Nag-hallway agad yung iba. Bababa agad ng L1. 3, 2, atrapasok. Bababa agad ng L1 yung iba, lala. MMR na dis. Bitaw image boy. 3, 2, try L2. Flash pa yan, L2. L2, buka. 3, 2, tara tulak. Red, up. 2, up. Binakaim ko na yung kanan. Tulak na boss. Ay, nagturuan na naman kayo. Sige, magturuan kayo. Gusto na kayo dyan. O, tulak L1. 3, 2, tara pasok L1 patay. Tulak 1, up. 2. Ay, talaga naman. Nagbox pa yung iba. O, tayo na. Nagkanya-kanya na tumakbo. O, reset. Tapak L patay. Ina. Tapak L ha. 3, 2, 1, trapasok. 8, 7, 6, bitaw ha. 5, 4, 3, 2, 1, up, 2, up. Tulak na, tulak. Putan, dyan na kayo sa labas eh. Sige, palag na lang boy. Hirap nyo kausap. Sige, palag na lang, tapalag na lang. Palag pa. Wala papasok. O, tapak L boy. Tapak L. Tapak lang ha, sabay-sabay boy. Tapak L. 3, 2, 1, tara pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, galaw ha. 2, 1, up, 2, up, 3, up, palag pa boss. Box po, patulong. Ready 1, up, 2, up, 3, up. Oh, tangin mo, tapak L boy, tapak L. Ganda ng pulis ng dalawa. Tapak L boy, tapak L. Dali ka, pasok ko yung kay Yeso. Tapak L pa boy, tapak L. 3, 2, 1, trapasok. Bitaw image ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, up, 2, up, 3, up. Linis pa box boy. May pula sa box. May pula pa. Pasok L patay boy. Manggagaling na L2, 1, up. Walang lalabas ha. Hintayin nyo tumulak. Ready. Ayun na. Ready 1, up. 2, up. 3, up. Pasok lang L ha. 8. Pasok lang L boy. L ha. 8. 7. Nauna yung iba. 6. Pula. May pula. Oy, hita mo na yung iba. Sa box boy. Ready 1, up. 2, up. Pwede na yung iba boy. Hindi sabay-sabay yan. 3, up. Huwag nyo tirahin yung nagbababs pa boy. Hindi pa hitable yun.
Yawa. Laban pa boy, boy po. Tapak L pa tayo boy. Tapak L, tapak L, tapak L. Wala na papasok ah. Yan ako. Tapak L boy, tapak L. Dali, flashing pa to. Dali, hindi nila sabay-sabay. Tapak L lang, tapak L lang boy. Tapak pa L, tapak pa L. Tapak pa. Tapak pa boy. 3, 2, 1, trapasok. Bitaw image ah. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2, up, 3, up. Sa box boy, patulong sa box. Yawa talaga yung box, walang tulong. Paiyo po sa box boss. Ang ino, hindi na iyo yung box. Tapak L, wala papasok ah. Hintayin yung ano boy, swipe natin. Tapak L pa, tapak L. Boss, patulong iyo. Wag puro reso, tas takbo entrance. 3, 2, 1, trapasok. Bitaw image ah. 8, 7, 6, 5, 4, 3, galaw na. 2, 1, up, 2, up, 3, up. Pa-tornado muna sa pautay pa. Utang na loob lang. Ready 1, up, 2, pasok kayo na. 6, 5, 4, Harap, right. 3, 2, 1, Phoenix, up, 2, up, Phoenix boy, 3, up, Chaos 8, 7, pasok! Oh, king ina yung nasa labas, ang lala. Chaos boy, pwede na ibang Chaos, palinis pa, wala na papasok pag namatay, wala na papasok, laban na lang to, laban na lang. Nakaduwala tayo, iba sabay-sabay po pasok. Tapak L. 3, 2, 1, trapasok. Dito image ah. 8, 7, 6, 5, 4, 3, galaw na. 2, 1, up, pa-tornado. 2, up, 3, up, pa-tornado boss ah. Paggamit ng mga cancel, paiyon ng box boss. Ready 1, up. Ayun, ang bilis natin mag-clear up po. Hagdan 1, up, 2, up. Hagdan lang ha, pati yung hagdan. Hagdan pa, ready 1, up, Ano si Minjay? 2, up. L2 ba? L2, hallway na, hallway. Ay! L2 kalahati. L2 kalahati boy, dali. Boss! Oh, bitaw image. Tingin boy. Tingin lang. Oh, L2, 3 to atra L2 boy. L2, 3 to ang balik. Balik ka, balik, bumabayan boy. Bumabayan. Oh, wag. Wait lang. Hintayin ko lang gumaling yung HR kung saan gagalaw to. Okay, hawak nila yung box boy. Patingin ng isa sa likod ah. Sige, wala. Ay, natulak na 1 up. Uy, 2 up. Tulak boy. 3 up. Tulak. HR pa. Tulak. Walang atras boy. Wala ka. Yun na. Tumatakbo ng iba. Okay na. Oh, tapak L. Ang lala. Pagkareso, takbuhan na talaga sa L2. There. Tapak L. Tapak L pa boy. Tapak pa. Dali yung shaman, dali. Ayan, namatay kayo sa laser, no? 3 to atrapasok. Ito kayo, Mitch, ha? 8, 7, 6, 5, 4, 3, galaw na. 2, 1, tornado, ha? Up, 2, up, palinis boss. 3, up, pasok po. Sabi sa inyo po yung may kipahawak. Ready, sa pa. 1, up, 2, up, 3, up. Palag pa boss, may boy pa. Ready, 1, up. Walang papasok boy, walang papasok. Pasok pa rin ang pasok. Tapak L ah. Tapak L boy. SP na kayo doon boy. Tapak L. Dali, flashing pa doon. 3, 2, 1, trapasok. Ito kayo Mitch ah. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, galaw. 1, up, 2, up, 3, up. Sa gilid boy, oh, yung mga gilid. Sa palag pa, palinis pa box boy. Linis pa. Pasok L boy.
Ayun o, pag nakaka-tornado kayo sa kami, iwo. Laking tulong. Ang bilis mag-clear up. Pasok pa, Elboy. Dali. Dali, dali. Kung sino naman yung shaman na yun. Bito MH. Bito MH. Bababa tayo. 3, 2, atra, baba. Baba, 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 baba. Par pa. Mid, laser. Ready, 1. Up. 2. Up, laser. Dali. Dali. Pesto, laser ha. Kaliwat kanan, boy. Kaliwat kanan, laser. Kaliwat kanan. Macro. Abante nga, boy. Abante. Tutulak natin ha. Lower L. Up. 2. Up. 3. Up. Lower L. Uy. Buka. Palag pa. Tulak L1. Pasok L1 patay, boy. Wala may iwan dyan, boy. Akyat. 8. 7. 6. 5. 4. Box. 3. 2. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Pasok L. Ubus to, boy, oh. Ubus to. Palinis pa. May pula pa. Akyat, boy. Akyat. Ito, yun. Dire, no? Yung ano, pasok L. Pasok L, boss. Pasok L, boy. Gapang nyo pa. Gapang pa. Sige, pasok kayo, boy. Okay na, bito MH. 3, 2, 1, trababa, boy. 8, 7, 6. L2, laser. 3. Nga, balik. 1, up, lower mid. 2, up. 3, up. Akit mid na mid. Dali. Tingin dan. Ready, 1. 1 pa lang ha. Walang bababa. Tinagdan na, boy. Palinis lang ha. Pasok mid patay, boy. Pasok mid. Ayun na, umakit na. Tingin. Pasok mid, boy. Papasok kayo sa pabilangan ha. 7, 6, 5. Hindi sabay-sabayan ha. 4, 3. Galaw na. 2, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Pasok mid pa tayo, boss to. Ready, hagdan. Pati kaliwat kanan. Red 1. Up. 2. Up. 3. Up. Pasok mid. Dali pa. Pasok mid. Sa bilog. Hitable yan iba. 8. 7. 6. Pasok mid. 5. 4. 3. 2. 1. Up. Chaos boy. 2. Up. 3. Up. Portal side ha. HR ready. Hagdan. Ready. 1. Up. 2. Up. Pasok mid boy. Pasok. Uy. Ayun yung pasok. AFK na kayo, boss. Patay tayo sa inyo. Pasok mid boy. Ubus. O, labas na. Labas na. Labas na. Tapak L lang ha. Tapak lang L boy. Tapak L boy. Tapak lang ha. Tapak mid. Tapak lang ha. Tapak lang. Tangkinan to. 3 to atrapasok. Bito MH ha. 8, 7, 6, 5. Bito MH 4, 3, 2, tara R. Ito 8, 7. Balik. Portal side. 3, 2, 1. Up. Pwede na iba boy. 2. Up. Palinis. Hagdan, tingin ha. Patingin hagdan ha. Patingin lang ha. Tingin lang. Palag pa boy. May pula pa. Pasok mid boy. Pasok mid. Tap. Pasok mid. Okay na? Pasok boy. Dali. O, bito MH. 3 to atrapa lower L. Para lower L. Lower L. Dali. Lower L. Lower lang ha. Lower lang. Ng likod ha. Paalalay. O, 3 to atrapa. Laser boy. Laser. Pa L to side. L to side. Dali. Flashing L2. Akit na. Tulak pa L1 to. Diretso pa L1 boy. Nag-set sila. Already 1 up. Tulak boy. Huwag kayo pumesto ng box. Yawa. Tulak L1. Awit sa inyo. Pinapahaba nyo kasi yung wave. Pumunta pa ng buwelo pa ng box ampo. Likod ha. Paalalay ng likod. Pasok L1 boy. Pasok L1. Ubos yan. Bilangan nyo chaos boy ha. Pumasok chaos. Pasabayan ng bilang.
Pasok L, pasok L, pasok L, pasok L. Pasok L pa boy, pasok L pa, pasok L pa, pasok L pa. Pasok pa, pasok pa, pasok pa, pasok pa. Ubus yan, ubus yan, ubus yan, ubus yan. Pasok L, pasok L. Box boy, box, box, box. Pasuyo, box, box, box. Box boss, box. Payo naman sa box boss. Utang na loob naman oh. Pwede ba yon? Utang na loob lang. Ayaw nyo? Di wag. Pasok L boy, ubos. Paubos, nasa bilog. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na ba ya? 2. Up. Pasok L. 3. Up. Pasok L, pasok L. Pasok L ha, pasok L. Hindi sabay-sabay yan boy, ubusin nyo. Steady na naman sa gitna yung iba. Pasok L ha. Hello. Sa upper, sa gitna. Meron, sa gitna boy, sa gitna. Ay, yawa talaga. Tapak L patay. Ubus kayo boy. Ubus kalaban. Oo. Tapak L, tapak L, tapak L lang, tapak lang. Ang tagal nyo eh. Tapak L. Tapak L, tapak L. Tapak L, tapak L, tapak L. Tapak pa. O, tapak mid. Mid. 3, 2, 1, trapak. Ito ay image ah. 8, 7, 6, 5, 4, 3, bitaw image. 2, 1. Baba. Tirahin nyo yung nasa likod. O, kalma. Kalma muna. 3, 2, 1, tara baba. Baba na boy. Clashing na. Laser. Laser, buka kaliwat kanan. Tulak laser boy. Ay, nako, nag-R1 pa. Ang gara. Buka. 1, up. 2, up. 3, up. Ina nyo, ang kalat to. May galing L1 tsaka R1. Okay, palag. Tapak mid. Kawawa. Labal yung mga tumatakbo pa L1, R1. Palaser yung sabi. 3, 2, 1, tara pasok. Putang ina. Nag-space bar. Bilangan nyo sarili nyo, boss. Pabitaw image, boss. Pabitaw image. 3, 2, 1, tara baba. Flashing na. Okay. Go. Flashing na, boy. Flashing na, oh. Laban nyo. Likod pa. Galing R. React. Galing R. Putang inang dami sa L1. Lower, oh. Galing R na nga sabi ko, eh. Oh, akit mid. L. Akit L. Pasok L patay, boy. Pasok L, boy. Pasok L, boy. Pasok L. Patayin nyo yan, ha. Kung may kalaban. Wala. Pasok L. Dali, magpapamid tong HR. Compress. Pabito MH. 3, 2, 1, trababa tayo. Lower R. Up. Lower. Laser. Laser muna. Up. Kalma. Balik L1. 8, 7. L1. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. 2. Up. Pwede na iba. L1 po. L1 pa. Galing agdan. Ready. 1. Up. Nakuryente ka na yan, boy. 2. Up. Na-hurricane ka yan, boy. Ubus yan. Pasok L1 patay, boy. Palinis. Palinis ha. Tapak L1. Pasok L1 patay, boy. Na-hurricane ka yan. Okay nga to si Sing Boy. Okay na. Ano pala? Pasok L. Tangin na ito ni Rudolph, panay isang... Hagdan ha. Ready ha. Huwag kayo. Hagdan, boy. Pasok L. 8, 7, 6, 5, 4, galaw! 3, 2, 1. Yung box iniwan po. Tangina nyo. Sige, pwede na. Laban nyo na. Ang Kawawa. Ubus talaga. Walang pumesto ng box eh. Tsaka kayo pumasok ng box nung hitable na. Tapak L. 3, 2, 1, trapasok. 8, 7, 6. Bilangan nyo sarili nyo kung late kayo, boss. O, bitaw MH. 3, 2, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Palinis ng box, boss. Yung box. Tangina, yung target nyo agad, yung makapal eh. O, palinis. 8. Palinis. Pasok L patay, boss. Palinis box. May pula, oh. Ayaw nyo pansinin, oh. Pasok L patay, ah.
Pasok L pataya. Nimrod ah, Nimrod. Pasok L, pasok L. Pasok L boy, pasok L. Papasok kayo sa box. Box lang boy. Pasok L. Pareso nga. Pareso boss. 8, 7, 6. L2 side nga, L2 side. L2 kalate. Kalate. React uy. Nasa gitna pa rin yung iba. Oh, ready. Bitaw image kayo ah. Bitaw image boy. Likod. Oh, tulak L2 doy. Tulak L2 tapos pesto box ah. Sige, push nyo Phoenix boy. Kasi tutulak yung chaos. Box agad, pesto box boy, pesto box. Tangin, ang tagal kasi ito. Tapak L. Nagtuturoan sa magtulak. Kawawa. Sayang inasa unahan, i-splash na yun eh. Tapak L1. 3, 2, antra pasok. Sayang. Kung tiniray na sa harap, patay. Ubos yun nasa likod. Pasok L ha, pasok L. Bitaw image ha, tutulak tayo L2. 3, 2, 1. Tulak, tara go. Ready 1, up, 2, up, tulak boss. Ay, wawa talaga sa inyo boss. O, tapak L. Ayaw nyo mag first target. Sige, magano kayo. Makapal. Tapak L. 3, 2, 1, trapasok. Bitaw image isa. 8, 7, 6, 5, 4. Dalaw na. 3, 2, 1. Up, 2, up, 3, up. Malinis po ng box. Malinis, Phoenix. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, Phoenix. 2, up, 3, up, 8, 7, 6. Pasok ka! Uy! Pasok! Tangin, ang daming tambay sa labas. Kailangan nyo yung sarili nyo, boss. Ang late nyo pumasok eh. Palag na, pwede na yung chaos, boy. Pwede na yung chaos. Palinis pa. Pasok L. Ayun na naman, nakakatambay. Ayun yung pumasok, boss. Pasok L, ha? Sige, pasok L, boy. Pasok L. Pasok L. Pasok pa, nag-aanli ha, hindi sabay-sabay yan. Pasok pa. Pasok pa, naipito na ng patch yung isa. Pasok pa boy, bilangan nyo yung sarili nyo. Pasok pa. Pasok. Bilangan nyo yung sarili nyo. Pasok. Sige, hindi sabay-sabay yan. Wala rin vitalist iba dyan. Pasok boy. Ubus yan. Pasok boy. Pasok, compress. Dali, gagalaw tayo. Bitaw image. Pa L2. 3, 2, 1. Try L2. L2 boy. Kalahati lang ha. Pasilip nga L2. May kalaban. Wala. O, balik kalate. Oy, tingin L1. 3, 2, 1, tara go. Kaliwa. Tulak 1, up, 2, up, 3, up. Tulak boy. Box. Ay, naghagdan gago. Ginagawa nyo. Pasok L, ubos yan boy. Paubos. Pasok L. Bilangan nyo boy. Nag-unli ulit. Pasok L. Ubos kayo? Bilangan nyo sarili nyo. Pasok L. May mga galing ba po? Pasok L. Okay. Pasok boy. Pasok. Ayaw nyo. Labas, walang papasok. Labas kayo. Tingin ang niyan. Ingat sa MMR eh. Rito at pasok. Bitaw image. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2, up, 3, up,
Palag pa, ubos pa ha. Ubos yan ha. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Sa box. Up. Palag pa boy, palag pa. Pasok, pasok ko. Ubos, ubos. Pasok. Yawa talag. Pasok. Bilangan nyo sarili nyo. Kasabay nyo lang yan oh. Bilangan nyo sarili nyo. Bilangan nyo ha. Bilangan nyo sarili nyo boss. Pasok El, pasok El. Ayaw na pumasok ng iba oh. Pasok El, pasok El. Pasok El ha, pasok El, pasok El, pasok El, pasok El, ubos to. Box kasi boss, pasaka lang box tapos yung mga brawler o kayo magigna tsaka yung sordi. Anak ng teteng ang bobo eh. Gigit na tapos nasa labas ng box, edi tinamaan lahat. Tinalungan niya yung kalaban eh. Pasok El, pasok El, pasok El. Pasok El, dalian nyo naman bossing. Dalian nyo. Dali, papasok na sila. Ito, MH. 3, 2, 1, tara baba. Baba, 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 baba. Baba, 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 baba. R. R, nag-away, boy. R, R2, R2. Tangina mo, 8 minutes na lang pala. Okay, R2, boy. R2. Baba tayo, boy. Isang flash pa. 3, 2, 1, tara, go. File 2. File 2. Pag nandyan, wag ah. Oh, pesto. Tara, MF tayo, boy. MF tayo. Pindot mo na yun, boy. Flashing Pindot sila. Pindot mo. Ah, wala pa? Putang ina, yun lang. Tara, dito muna, macro. Hagdan. Bitaw MH. 3, 2, 1, tara, file 2. File 2, buka kayo, ha. Baka ma-pens kayo, boy, ha. Galing kayo, ano, paliko. Kalma. Laser. Sagad nyo, laser, boy. Okay, tira panik. Pesto, laser. Kaliwat kanan, buka. Lalim mo, 1. Up. 2. Up. Ubus yan, boy. Papasukin nyo lang. Ayan na naman yung, pumunta na naman sa gitna. Kuragi, gago. Tsaka yung miss ring. Gelines, palag pa. Inang buka kayo sa laser yan. Bili ka isa. L1, pasok L1 patay, boy. L1. Tay. L1 na 1, up, 2, up, 3, up, ubos boy, yung Phoenix. Pasok L1, boy. Tangay na kasi pinapangunahan nyo kung sa tatakbo, pumupunta agad kayo ng mid, eh. Palalabas agad kayo ng portal, eh. Okay nang ina mga ate. Pasok L1, palinis yan, ha. Bilangan nyo sarili nyo, boss. Box lang, huwag kayo lumabas. Nakabang nyo yung HR. Bilangan nyo sarili nyo, boy. 1, up, 2, up, 3, up. Hindi hinawakan yung lower box. Lower box, boy. Ubus tayo? O, tapak mid. Tapak mid. Tapak mid, ah. 3, 2, 1, trapasok. Bilangan nyo sarili nyo. Okay na, bitaw MH. 3, 2, 1, tara R1. Hello? R1 boy, akit R1. Pasok R1 patay boss. Tingin likod, buka, ready 1, up. 2, up, wala pupunta sa hagdan. Pepesto lang kayo, boss. Okay, palag. Pasok R1, boy. Pasok R1, patay. Pasok R1, boss, oh. Pasok R1, dali, ah. Anli na naman sila. Tagal nyo pumasok. O, bito MH. 3, 2, 1, tara R2. R2. Kalahati nga lang, boy. Ang daming gumagapang kalahati, boss. Tingin likod. Dala ng chok ng puta. Tumulak pa R1 to sabay ASP. Pasok kayo R1, gapang kayo dito, boss. Nasa kalahati kami. O yun na, tumulak ko eh. Ano, papanoorin nyo lang. Okay, manood kayo, boy. Okay, ginang yan. Nakay mata. Pasok kayo, tapa kayo R1.
ina nyo, magko-command ako ng 1 up, okay ina, aatras lang naman kayo. Tapakar. Aantayin nyo yung 1 up, tapos hindi titira eh. Manood na lang kayo. 3 to atrapasok Ar. Eh, hindi ako magko-command ng ano boy, skill. Nag-aabangan lang eh. Diskarte nyo yung mag-ano, retrat. Bilangan nyo yung sarili nyo boy. Pwede na. Pwede na. Wala, Garwan. Palinis, pasok Arwan boy, ubos yan. Pasok Arwan. Pasok Arwan. Pasok Arwan, pasok Arwan. Nag-aabangan ng skill eh, gago. Tunaw yung late. Tunaw yung kalahati. Pasok Arwan ha. Uy, ano? Pasok Arwan boy. Pasok Arwan, pasok Arwan. Palagan nyo, bilangan nyo sarili nyo, boss. Palagan nyo. Palagan nyo, ubos, pasok Arwan kasi, boss. Yung mga shaman, ang lalo, oh. Boy, baka gusto nyo mag-aim sa box para mas mabilis tayo mag-clear up. Gusto may dito yung mga to. Dali, pasok Arwan. Ano pa naman yung mga nasa labas nag-aantay ng Pasko? Oh, bitaw image. 3, 2, 1, trakyat. Akit na boy. Akit na. R3. Hindi natin na wave maano. Okay, akyat. Goldar lang. Hindi gumagapang sa atin boy eh. Goldar lang muna. O, tara. Macro. Computer. Pindot mo. Lubog, boss. Wala dyan sa ano, boss. Yung may hit sa ano, sa kanto. Lubog nyo po, boss. Ayan na, galing araw. Lubog nyo po, boss. Okay, ina. Walang tutulak ah. Walang bubuka, boy. Ayan na, tira, boy. Tangit, may tumulak na. Okay, reset. Tapakar. Dito tayo pamindot. Isa lang ano natin, pondo natin. Magastos masyado. Tapakar, 3 to atrapasok. Alian tayo. Pasok ka ra. O, yan na, ready. O, bito image. 3 to atrapaba tayo. Baba boy, baba, pail, dali. Pail, mataklip yung Phoenix sa HR. Wala. Give. L, 1 up, 2 up. Akyat po! Kitang-kita boy. Akyat, tingin hagdan. Tingin lang, may pula pa oh. Ayaw nyo tirahin. Ang archer o kumakbo pa. Pasok L ah. Pasok L. Hindi ka na bumili ng CD, di ba? Bito MH. Oh, galing L2, buka. 1 up. 2 up. 3 up. Tulak na. Linis. Tulak kasi, boss. Ang lala ng shaman, nagpaiwan. Pagkatas magreso. Tingin likod, wala papasok ah. Tapak L lang, boy. Tapak L patay, boy. Tapak L, dali. Clashing pa doon. Tapak L, sabay, boy, dali. Tapak L, boy. Tapak L, 3, 2, 1, trapasok. Bitaw MH ah. Bitaw MH, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2, up, 3, up. Palinis ng box, boy. Linis box pa, box. Box ah, ready 1. Up, 2, up, box. Ayaw nyo? 3, up. Tapak L, wala papasok, tapak L. Tapak L. Tangina, may pumasok pa rin, oh. 3, 2, 1, trapasok. Bito MH, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2, up, 3, up. Box. Nice game. Okay, laban nyo na yan. Hagdan boy, oh, Phoenix, oh.